भुरग्यांचे माय पेरंट्सांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले स्पेशली ऑन संजय स्कूल डिले जायत आसा तेंच्या स्कुलान त्या भुरग्यांक लागून सो आता कितलो तेंप देखून उत्तले आनी केन्ना तुमी स्टार्ट करूंक सोदता नाही आमी कितें इनिशिएटीव घेतल्या हाजी पूर्ण जाणीव सगळे पालकांक आसा आता हे बरोबर रावन हो सोडोवपाचो प्रश्न आसा हो प्रेसा फुडें मांडून सोडोवपाचो प्रश्न न्ही म्हजे हांव पयलीं शेनवार दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तातूंतल्यानय मागणी केल्या पेरंट्सां कडेन की तांणी हो प्रेसा कडेन वचून सोडोवपाचो प्रश्न न्ही हो उलोवन सोडोवपाचो प्रश्न आसा परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां हांव विनंती करतां की हो उलोवन प्रश्न सोडोवया पयर आमी मिटींग घेतली तातूंत मिनिट्स केल्या मिनिट्स तेंची सायन बायन सगळ्यांची सायन आसा तेंची नांव म्हणटा ना जाल्यार ताणें येवन चॅक करचें ताणें कितें ओके दॅट इज वन पार्ट बट फायनली भुरग्याचे चितीत जाल्यार केन्ना ताकाच लागून सांगता हो प्रश्न आमी जो पळय इमिजिएटली प्रश्न आशिल्लो 11वे-12वेच्या भुरग्यांचो तो आमी कमिशनराचें ऑफिस जेन्ना ताणें वेकेट केलें इमिजिएटली आमी ताका रिक्वेस्ट करून ताणें जेन्ना वेकेट केलें तेन्ना आमी 11वे-12वेचे जाचे शिक्षणाचो प्रश्न आशिल्लो जाचो वर्स बुडपाचो प्रश्न आशिल्लो तांकां आमी इमिजिएटली एकोमोडेट केली उरिल्ली जी वोकेशनलाची भुरगीं आसा तांचे बद्दल आमकां पूर्ण काळजी आसा तांचे बद्दल आमी विविध स्तराचेर आमी इश्यूज घेतल्या पेरंट्सांकय म्हायती आसा खंय खंय आमी इश्यूज घेतल्या ते आमी खंयच्यो खंयच्यो गव्हर्नमेंट हाडल्या त्यो ऑर्डरी हाडल्या त्यो आनी म्हणून म्हाका दिसता आमी उलोवन हो प्रश्न सॉल्व करपाचो आसा मिडिया फुडें वचून प्रश्न सॉल्व जायना परत एकदां हांव पेरंट्सां कडेन विनंती करता फक्त मिडियांतल्यान जर आमी उलयतले जाल्यार मिडियांतलें उलोवपाक शकता पूण हो प्रश्न तसोच सुटावो जावचो ना आमी म्हाका दिसता बसून हें करपाक जाय म्हजें ऑफिस सदांच आसता तांचे कडेन सर पण तुमचो संपर्क इश्यू कितें जाणा तुमचो आमचो पेरंट्सांचो प्रश्न वी एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द भुरग्यांचे वी हॅव टू अंडरस्टँड म्हणून सांगता की आमी ज्या भुरग्यांक गरज आसली जाचें नुकसान जातालें एड्युकेशन वर्साचें तांकां 11वे-12वेच्या भुरग्यांक आमी इमिजिएटली तांकां एकोमोडेट केली आतां वोकेशनल जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना तांकांय बी आमी एकोमोडेट करपाचो आमचो पूर्ण वी आर कमिटेड टू इट ओके बाय वेन बाय एनी लायकली हांव विचारीत सांगप आमी प्रयत्न करून सायक्लोन शेल्टराची आमी ऑर्डर घेतली मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान इंटरव्हेन्शन हाडून ताज्या नंतर पंचायत इज नॉट हँडिंग ओव्हर टू अस वी आर ट्रायंग टू रिक्वेस्ट द पंचायत म्हाका दिसता तुमी वचून सायक्लोन शेल्टर पॅन ऑफ द फ्रांस वन ऑफ द पर्वरी पंचायत तांणी इट इज सी ही समाजाची बांधिलकी आसा इट इज नॉट माय अलोन इश्यू और पेरंट्साचो अलोन इश्यू और पंचायतींनी सोदमाक जाय इट इज एव्हरीबडीज इश्यू द एंटायर सगळी सोसायटीन तेन्ना जर बरोबर येतले जाल्यारच हो प्रश्न सुटावो जातलो तुमकां आतां एनओसी फकत पंचायतीची उरल्या आमकां हँडओव्हर उरल्या एनओसी नाका म्हाका गव्हर्नमेंटाची ऑर्डर आसा म्हजे कडेन टेक द पोझिशन जेन्ना पीटीआय चेअरमॅन आणि कांय पेरंट्स आझाद मैदानार ते दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेताले तेन्ना चेअरमॅनाचें अशें म्हणणें आसा की तुमी एज अ चेअरमॅन तांकां अपॉइंटमेंट सुद्दां दिना मेळपाक अशें म्हणटात म्हजें ऑफिस हांव तुमकां कॉल रिकॉर्ड म्हाका रातचे पसून फोन करता हांव रिसीव करता म्हजें ऑफिस सदांच उक्तें आसता सर आमी आतां तें उलोवचें कोणाक जर हांव मेळना म्हणून आसत जाल्यार म्हाका ताणें फोन करून हांव सदांच फोनाचेर अवेलेबल आसता आमी तें उलोवचें भुरग्यांचें उलोवचें इवन तेंच्यांनी म्हटलां की तुमी बेजलेस आरोप करचे न्ही कोणेच हे बेजलेस आरोप कोणाक पब्लिसिटीक लागून आरोप करपाचे आसा ताणें अवश्य करचें म्हणजे थर्ड पार्टीचे कोण आसा पळय जे इंटरफियर ह्या हातूंत इश्यून जाल्या तांणी बिंदास आरोप पेरंट्स आनी स्टुडंट्स आनी हांव हे एका इन्स्टिट्यूशनाचे घटक आसा सो आमी म्हाका दिसता बरोबर रावन काम करपाक जाय सिद्धार्थ बाब आमी कोणाचें काय उलोवचें गरज ना तिसरो आमकां गरज ना भुरग्यांचें उलयता आसतना शेल्टर बाद तुमी हँड ओव्हर म्हटलां पळय तें कितें उरलां फायनली तें पंचायतीन आमकां दिवपाक जाय चावयो शेल्टर होमान ते डिझास्टर कितें ते म्हणटा इफ दे गिव यू देन यू कॅन स्टार्ट विथ दॅट आय कॅन स्टार्ट टुमॉरो ऑल्सो थँक्यू